पक्षीपुर जंगल रे गोटे डाहाणी रहुथिला। जीए भी सेई जंगल बाट देई जाउथिला से ताकू मारी खाई देउथिला। दिने जंगलर सबु पक्षी गोटिए जगारे एकाठी हेले। जमीदार बाबू किछि कर, जंगल भितरे रहुथिबा डाहाणी समस्तंकर जिना हराम करदेलानी। आरे बंटी, मु कौन करि परिबी? से हेउची गोटे डाहाणी आउ आमे साधारण पक्षी, आमे चाहिले भी तारो किछि भी करि परिबानी। जमीदार बाबू, ताहले आमे गोटे काम करिबा, आमे आउ से जंगल बाट देई जिबा नाही। एमिति कले से डाहाणी हमर आउ किछि भी करि परिबनी। सेही दिनठू जंगलर पक्षी माने जंगल रास्ता देई जिबा बंद करदेले। एमिति किछि दिन बीतीगला। पक्षी माने जंगल बाट देई न जिबारु डाहाणी भोकरे रहिला आउ बहुत रागिगला। ए सबु कोन चलीची? ए पक्षी माने आउ ए बाट देई कोन पई जाउ नाहती? एमिति हेले तो मु भोकरे मरि जिबी। एबे मते लागुची घास खाई रहिबाकू पड़िबो। जंगल रे आउ किछि घटना न घटिबारु पक्षी माने बहुत खुशी थिले। गोटिए दिन गाँ को गोटे बेलून वाला आसे। बेलून नियो बेलून, पिला माने जल्दी जल्दी आस, आउ बेलून नहीं जाओ। बेलून नियो बेलून, रंग बिरंग बेलून। बेलून वालार डाक सुनी किछि पिला ता पाखकू आसंती। अंकल अंकल, मते गोटे बेलून दियो, मु बेलून सह खेलिबी। आरे पुओ, गोटे कोण दीटा बेलून ने आउ मन भरिकी खेले। किंतु अंकल, तुमको देबा पई मो पाखरे पैसा नहीं, तमे बेलून नहीं जाओ। आरे पुओ, किछि कथा नहीं, पैसा न देले चलिबो, तू तम पुओ भरिया। तापरे मानु बेलून नहीं घर को जाए। आरे पुओ, बेलून कोठु आनी के आसिलु? बेलून किनिया पई तते पैसा के देला? मां, जणे बेलून वाला आसीथिला, से मते बेलून देला आउ कहिला जेते बेले पैसा हेबो मते देबू, एबे बेलून नै जा। एहा कहि मानु से बेलून सह खेली खेली सोई पड़े। राति रे से बेलून उड़ीबाकू लागे आउ मानु को उड़े उड़े जंगल आड़े नै जाए। आरे ये मु कुआड़े जाउची? मां, मते बंचा, किए कोठी अच्छो, मते बंचा। मानु सीधा जाई सेई डाहाणी पाखरे पहुंचे। सेठी से डाहाणी से बेलून वाला सह थिला। से बेलून वाला भी निज असल रूप को आसे हेरी। कां देनी पुओ, बास आउ किछि समय परे ए डाहाणी तते मारिकी खाई दबो। हा 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 हा। नाई नाई, मते छाड़ी दियो, मो छड़ा मो मार आउ केही भी नाहंती, मते दया करी छाड़ी दियो। हई रे जोगणी खिया, ये तू काहाकू नै कि आसीचू? ये तो खाली कांदीबारे लागिची। जा आउ को शिकार आनी कि आसीबू, याकू नै छाड़ी देई आसे। डाहाणी, ये तू कोन कहूचू? आमे जदी याकू छाड़ी देबा ताहाले गां वाला आम प्लान विषय रे जानि जिबे, तापरे आमे आउ शिकार करि परिबानी। हां, तू ठीक कहूचू। आमे गोटे काम करिबा, आमे याकू बंदी करी रखिबा आउ ये आम गोड़ घसीबो। हा 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 हा। एहा कहि से दुई जण मानुकू नेई गुंफा भीतर को चली जांती। सकाळू मानुकू घरे न देखी मिनु चिंतारे पड़ी जाए। आरे ये कौन हेला? मो पुआ मानु कुआड़े गला? ताकू किए नहीं गला? हे भगवान, मु एबे कौन करिबी? मो मानु कुआड़े गला? मिनु को कांदु थिबार देखी बंटी आउ मिट्टू ता घर को आसंती। कौन हेला मिनु भौणी, तमे एते जोरे कांदुचो कोन पई? कौन हेची? मानु राति रे मो पाखरे सोईथिला, सकाळू देखिला बेलकू मानु घरे नाही। ओहो, एथिरे एते चिंता करिबार कोन अछि? से कुआड़े खेलिबाकू जाइथिबो। ना ना, से मते न कही कुआड़े भी जीवनी, लागुची ताकू किए उठेई कि नहीं गला। हाँ, मते भी सेया लागुची, को डाहाणी की भूत उठेई कि नहीं जाइथिबो। आरे ना ना, छोट पिलाटा कुआड़े खेलिबाकू जाइथिबो, से जंगल वाला डाहाणी तो केबे भी आम गाँ को आसीनी। एहा कही से माने दुई जण सेठारु चली जांती।
ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ବେଲୁନ ବାଲା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆରେ ମିଟୁ, ଇଏ ତ ସେଇ ବେଲୁନ ବାଲା ଯିଏ କାଲି ବି ଆସିଥିଲା। ଇଏ ଆଉ ମାନଙ୍କୁ ଗାୟବ କରିନିଟି। ଚାଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ରହ, ଏବେ ଯଦି ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ମାନୁ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ରହ, ଆଜି ଆମେ ମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଖୋଜିକି ଆଣିବା। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ରାତିରେ ଗାଁ ବାହାରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପୁଣି କିଛି ପିଲା ବେଲୁନ ସହ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ବେଲୁନର ପିଛା କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆରେ ଡାହାଣୀ, ଜଲ୍ଦି ଆସେ, ଦେଖେ ତୋ ଚାକର ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିକି ଆସିଛି। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ଏତେ ଜୋରେ କଣ ପାଇଁ ଗହଳି କରୁଛୁ? ଦେଖେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଶିକାର ଆଣିକି ଆସିଛି। ଡାହାଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। ଆରେ ବା, ଆଜି ତ ପୁରା ମଜା ଆସିଯିବ। ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଖାଇକି ଦେଖିବି। ଏ ଡାହାଣୀ ରହିଯା, ତୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ରୋକିବ? ଏ ଭୂତ ଯା, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେ। ଏହା କହି ଭୂତ ଯାଇ ବଣ୍ଟି ଆଉ ମିଟୁର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ଗାଁର ପୂଜାରୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେ ଭୂତ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡୁ ପଡୁ ସେ ଭୂତ ଭସ୍ମ ହେଇଯାଏ। ଡାହାଣୀ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଆଉ କାହାକୁ ବି ମାରି ପାରିବୁନି। ତୋ ଖେଳ ଆଜିଠୁ ଶେଷ ହେଲା। ଏହା କହି ପୂଜାରୀ ଡାହାଣୀ ଉପରେ ବି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାନ୍ତି। ଡାହାଣୀ ଦେହରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପଡୁ ପଡୁ ସେ ଜାଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଖୁସି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି। ମଧୁବନ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ଗୁଡି ସହ ରହୁଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କାଠ ବିକି ତା ଘର ଚଳଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ନେଇ ସହର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲା। ବାଟରେ ଆକାଶରେ କଳା ବାଦଲ ଆସିଯାଏ। ମା, ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ଆମ ପାଖରେ ତ ଛତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଆମେ ତ ଓଦା ହେଇଯିବା। ଝିଅ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ସହର ପହଞ୍ଚିଯିବା। ମା, ସେ ବାଟରେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନିଟି? ନା ଝିଅ, ଆମେ ବହୁତ ଆରାମସେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ବାଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭାଯାଏ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ମା ଝିଅ ସେଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କଣ ହେଲା ଭଉଣୀ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ମୋ ପିଲା ଏ କୂଅ ଭିତରେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ଦୟାକର ମୋ ଉପରେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ମିନୁ କୂଅକୁ ଅନେଇକି ଦେଖେ। ସେ ଦେଖେ ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବି। ଏହା କହି ମିନୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡେ। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମିନୁକୁ ଧରି ପକାନ୍ତି। ଆରେ ବା ମା, ଏ ଚଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇଛି। ୟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତା ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ମୁଁ କୋଉଠି ଫସିଗଲି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଭୂତ ପିଲା। ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ ଛାଡି ଦିଅ, ମତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ଚଢ଼େଇ ପିଲାଙ୍କ ମା ବି ନିଜ ଅସଲ ରୂପକୁ ଆସେ ହେରି। ମୋ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇକି ସେମାନେ ନିଜ ପେଟ ପୂରେଇବେ। ପିଲାମାନେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଖାଇକି ନିଜ ପେଟ ଶାନ୍ତ କର। ଏହା କହି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିନୁ ଆଉ ତା ଝିଅକୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଆନ୍ତି।
एमिति किछि दिन बीती जाए। गोटिए दिन काऊ काऊ से जंगल बाट देई जाउथला। आजी बजार को जाई भल से नान सह अंडा तड़का खाइबी। बहुत दिन हैला तड़का खाइनी, आजी मन भरिकी खाइबी। एहा कही से जाउथला। बाटरे ताकू सेही चढ़ेईर कांदिबार शब्द शुभागला। आरे किए गोटे कांदिला भଳି लाଗୁଛି, हेले कोठी? सेतिकी बेले काळुर नजर से कूओ उपरे पड़िला। से सेही कूओ पाखकू जिबाकू लागे। कौन हैला? तमे एते रातिरे एठी कौन करूच? आउ कांदुच काईकी? कौन हेची? भाई भाई मो पिला माने कूओ भितरे पड़ी जाइछंती। दया करी सेमानंकु बाहर करि दियो। मो पिला मानंकु बंचाओ। हौ भौणी, तमे चिंता करनी, मु एबे बाहर करि देउची। एहा कही काळू काऊ से कूओ भितरकू डेई पड़े। से भूत पिला जेमिति काळूकू मारिबाकू जाइछंती सेमानंको देहरे करेंट लागे। काहेकि ना काळू बेकरे गोटे शक्तिशाली ताबिज पड़िथिला। माँ माँ आमको बंचा, ए काऊ बहुत शक्तिशाली लागुची, ये आमको मारी देबो। माँ आमको बंचा। एहा सुनी से माँ आत्मा भी कूओ भितरकू डेई पड़े। आउ काळू उपरकू आक्रमण करिबाकू लागे, किंतु ता देहरे भी करेंट लागि जाए। ए बो मरी गलिलो, तू किए तो ऊपरे आम शक्ति कोन पई काम करूनी? तू किए कह? मो बापा जणे तांत्रिक, से मते भूत पक्षी मानक ठारू बंचिया पई ए ताबिज देइछंती। तू आउ तो पिला मोर किछि भी करि परिबनी। एहा कही काळू से 3 जनकू धरी ता बापा पाखकू जिबाकू लागे। अच्छा, जंगल रास्तारे जो पक्षी माने गायब हेउछंती ता पछरे तमे माने अछ। तमे सेमानकू गायब करूच। आजी तम मानकू मु जमारू छाड़ीबिनी। नाई, आमको छाड़ी दियो। आमे आउ एमिति भूल केबे भी करिबुनी। आमको क्षमा करि दियो, आमको जीवाकू दियो। तोर ए कुंभीर कांदना आउ देखाना। तू भाबुचु तू एमिति कहिले मु तते छाड़ी देबी? पुओ जा, मोर से जादूर बोतल नेकी आसीबू। काळू जाई से जादूर बोतल नेकी आसे। तापरे काळूर बापा ता मंत्र शक्ति द्वारा से 3 जनकू से बोतल भितरे सबुदिन पई बंद करि दिए। तापरे सेही दिनठू समस्ते सेही कूओ बाट देई खुशी रे जीवाकू लागिले।